Hi sir, good afternoon. This will be our video presentation about the basic nomenclature for initial stability of a ship. So the basic nomenclature for initial stability of a ship is metrocentric height, which is GM, which represents the vertical distance between the center of gravity and the metacenter of the ship, which is an M of the ship. A higher GM value indicates greater initial stability. So the difference between these two, sir, is metrocentric height. Siya ang represents sa vertical distance sa center of gravity. And the other one, sir, is ga-value siya or ga-indicate siya og mas dako nga chance sa initial stability. So, explanation. When a ship hills slightly, the center of the ship creating a strong moment that tries to right the ship. So, kung ang ship di kuno sir mo hills slightly, the center of buoyancy mo ships, meaning mura siya ma-shift. So, magka-create siya o restoring moment nga matarong ang barko sa iyang proper nga position. The metacenter is the point where the line of action of the buoyant force intersects the ship's center line with it is held slightly. The distance between the center of gravity and the metacenter determines how quickly and strongly the ship will return to upright position after being held, thus representing its initial stability. So the distance between the center of gravity, sir, and the metacenter, sila ang gapamatuod kung unsa ka paspas o kakusog ang usa ka barko nga mobalik sa iyang posisyon pagkahuman niya giheld. Thus, represent sa disya og isa ka initial stability. The initial stability of a ship is crucial for its safety. At it's dependent the ship's ability to recover from small disturbances, ensuring it remains upright in normal conditions. Stability calculation and ship design focus on ensuring that the righting moment is sufficient to prevent capsizing in expected operating condition. So, ang initial stability, sir, sa isa ka barko is very crucial kasi ang ka-determine or ka-pakuan nga ang o sa siya ka ship's ability nga maka-recover gikan sa mga gagmay nga mga disturbances. Ga-ensure sad siya og upright ga-ensure siya nga mo-remain ang barko sa isa ka normal na condition. Sir? The basic nomenclature for the initial stability of a ship refers to the key terms and concepts used to describe how a ship behaves when subjected to small tilting or heeling forces, such as wind or waves. The initial stability is concerned with the ship's ability to return to an upright position after being tilted, typically in the early stages of heeling. Explanation. The metacentric height or GM is a measure of a ship's initial stability. Means ang metacentric height o GM kay usa ka sukod sa usa ka barko sa iyang initial nga kalig-on or unsa ka stable ang barko. A higher GM value indicates better initial stability. Pasabot, ang mas taas nga GM value means stable or steady inyong barko. Initial stability. Initial stability is the resistance of a ship to small changes in the difference between the vertical forces applied on its two sides. Pasabot, ang initial nga kalig-on mao ang pag-resist sa usa ka barko nagamay nga mga changes between sa vertical nga gigamit sa duha ka sides. Stability of a ship. Stability of a ship is its tendency to return to its original upright state when an external force is applied or removed. Pasabot, ang kalig-on sa barko mao ang tendency nga mobalik sa original nga upright state kung usa ka external nga force magamit or i-remove. Factors affecting stability.
The shape of the hull, the draft, and the trim all affect the stability of a ship. Pasabot ang porma sa ang porma sa hull og draft og ang trim kay makaapekto sa kalig-on sa barko. The basics nomenclature for initial stability of a ship include the following terms. GM, the metacentric height, which is the distance between the center of gravity and the metacenter. Ang gilayon sa sentro sa grabidad ug sa metacenter. Kung taas ang GM, mas stable ang barko. KG, the height of the center of the gravity from the keel. Ang gilayon sa sentro sa grabidad gikan sa keel. KM, the height of the metacenter from the keel. Ang gilayon sa sentro sa metacenter gikan sa keel. The height of the center of buoyancy from the keel. Ang gilayon sa sentro sa buoyancy gikan sa keel. Ang buoyancy mao ang pwersa nga nagbuhi sa barko. GC, the righting lever, which is the horizontal between the forces of the weight and volume. Ang gilayon sa pahala nga direksyon tali sa pwersa sa grabidad ug sa pwersa sa buoyancy. Kung mas dako ang righting lever, mas kusog ang pagbalik sa barko sa gusto nga posisyon kung mutakilid. B, the center of the buoyancy. Mao ang sentro sa buoyancy giduot ang pwersa sa tubig iyang tulod pataas sa barko. M, metacenter, ang puto kung asa nagtagpo ang direksyon sa buoyancy kung muliko ang barko. G, the center of the gravity. Mao ang sentro sa kabug-aton sa barko. Kung taas ang gravity, mas malayahon ang stability. Theta, angle of heel, ang anggulo kung asa muliko ang barko.